dari Seoul, Korea Selatan, tertarik dengan Islam waktu Ayana masih muda. Yeah. When did you start know about Islam? Actually, I knew about Islam when I was 7 years old. When you were 7 years old. Yes. What's the occasion? Because my grandfather was somewhat like a politician, and then during Iraq War era, he had to go to America because of Iraq War, because he was like general. So whenever he come to my home, he always talk about Iraq women, like mereka pakai jilbab, Okay. niqab. So even now, people don't know about Islam in Korea. Even now? Yeah. Wow. Sekarang. Sampai sekarang orang Korea belum tahu. Can I translate it? Yes. Oke, jadi Ayana ini mengenal Islam waktu umur 7 tahun. Jadi waktu itu kakeknya, grandpa, adalah seorang politisi, he is a general. Yeah. Dia kakeknya Ayana adalah seorang jenderal yang ditempatkan di Irak. Waktu itu karena ada Iraq War, Iraq War. Karena ada perang Irak. Nah, kemudian setiap kali kembali ke Korea, ke rumahnya Ayana, selalu cerita tentang perempuan Irak. Bagaimana perempuan Irak berbusana, pakai jilbab, menutup aurat. How come 7-year-old girl interested about Islam? While they know that they have to cover up their hair, their beautiful face, their beautiful hair, their beautiful body. How come you interested in Islam? Because even sampai sekarang orang-orang Korea tidak tahu tentang Islam. Yeah. So at the time it's already 15 years ago. Oh, it's 15. Oh, so now you are 23. Okay, 15 tahun yang lalu orang-orang juga nggak terlalu tahu tentang Islam di Korea. Even now don't know. At that time they really don't know about Islam. So me, it was really new, and then I was really fascinated why they cover their aura. Oh. But at that time di Korea sampai sekarang enggak ada ustazah, and then kajian. So saya googling sendiri. Oh, cari sendiri informasinya. Wah, jadi di Korea yang susah banget cari informasi tentang Islam, 7-year-old Ayana mencarinya itu lewat Google. Wow, dan ternyata Ayana merasa sangat tertarik dengan Islam. Oke, nah tapi saat itu belum convert. Iya, belum convert. Belum convert, tapi baru tertarik aja, gitu kan. Kapan mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesnya dari 7 anak gadis umur 7 tahun ini yang tertarik dengan Islam sampai akhirnya convert? So I googling and then even I don't know about English, so I have to use dictionary and then googling and then I studied till high school. So when I was in high school, I met some famous professors about Middle East studies and Arabic studies as well. Okay. So I always ask about religion, but at that time I still hesitate to convert. Because now Islam is my first and last religion, inshallah. Amin. Amin. So last time I didn't have any religion, my family as well. So I hesitate to have religion. Okay. But many people already watch K-drama, right? So maybe they know that Korea atmosphere, society atmosphere is very hectic. We study really hard, we work really hard. Sometimes many people suicide setelah SPM. Wow, oke. Jadi Ayana ini sangat tertarik dengan agama Islam. Waktu di SMA, senior high school, bertemu dengan profesor yang mempelajari tentang Arabic. Kemudian Ayana banyak bertanya dan semakin tertarik. Sementara di Korea itu terkenal banget orangnya pekerja keras. Belajarnya juga belajar dengan sangat keras. Tapi banyak juga yang stressful, is it? Very stressful, sangat stressful, dan juga banyak orang yang jadi ingin suicide. Suicide. Sampai akhirnya kamu menemukan, Islam is my religion, dan menurut Ayana, insya Allah Islam adalah agama pertama dan terakhirnya. Insya Allah. But at that time I was alhamdulillah top student of my school, and then of course I was under big pressure because I have to maintain my grade, and then I had to think that I have to go to the best university in Korea. So sometimes I also want to suicide because of stress.
Oh. Yeah, but at that time, whenever I'm in trouble, I always went to masjid and then try to meet Muslim sisters and brothers, and then try to read Quran and then Islamic books as well. And then whenever I do it, I feel so peaceful. Alhamdulillah. Even I was top student, and then my grandfather was politician. My parents are doing their business, so we can earn much money. My parents can pay everything for myself, but I felt always so lonely. But after I know about Islam, I feel like I found peace of mind, and then I can control myself under stress. So I decide, Islam is my right religion. Oke, tepuk tangan dulu boleh teman-teman semua. How old were you when you converted to Islam? 16 years old. 16 years old. After 9 years of journey, finally you decided to convert to Islam. Yes. Alhamdulillah. 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 Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah 9 tahun, mohon maaf, setelah 9 tahun proses mencari, akhirnya Ayana pada umur 16 tahun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Tapi prosesnya tentu tidak gampang. Ayana adalah top student, jadi murid yang nilainya paling baik. Dan pastinya ingin sekali mempertahankan nilai-nilainya, ingin masuk ke universitas yang paling baik. Nah, yang hal-hal ini membuat Ayana stres pada masa itu. Tapi setiap kali stres, Ayana pergi ke masjid di Seoul, kemudian berbicara dengan brothers and sisters, saudara-saudara muslim di sana. Setiap kali itu pula Ayana merasa kedamaian setelah menemukan Islam. Dan akhirnya 9 tahun kemudian Ayana convert dan kemudian memeluk agama Islam. Apa saja yang berubah? What things that have changed in your life when you converted to Islam? My personality. When I was in Korea, I was very sensitive and negative. Even my brother, alhamdulillah, he just converted to Islam this March because of me. Because because he told me, before this, you were so sensitive, negative, never smile, but after you convert to Islam, you always smile, positive. Even I encourage my brother, you can do it, you are smart, we can do it. And now my brother in high school, so he's alhamdulillah also top student and under big pressure. So I asked him, I already experienced Islam, so I can say with confidence, what if you convert to Islam? And then he said yes. No, he hesitated, but alhamdulillah he decided to convert to Islam. So the things that I changed the most is my personality. Now I can say I'm so positive, and I always think good things, and then even I can accept many difference as well. I can respect people. Wow. Jadi perubahannya menurut Ayana adalah kepribadiannya. Dulu tuh Ayana orang yang sangat sensitif. Little brother, is it your little brother? Adiknya Ayana juga bilang setelah masuk Islam kok jadi lebih positif gitu, dan Ayana juga malah jadi memotivasi adiknya, ayo kamu bisa, kalau misalnya lagi, karena adiknya juga top student juga ya, murid yang pintar juga di sekolahnya. Kalau ada masalah, Ayana adalah orang yang memotivasi adiknya untuk ayo kamu bisa kok gitu, dan ternyata hal itulah yang membuat adiknya juga tertarik dengan agama Islam dan akhirnya converted to Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much. Now, saya jadi mau tanya sama Ustazah Mutia. Ustazah Mutia hadir bersama kita, kami mohon tepuk tangannya boleh, brother and sisters. Terima kasih. Ustazah, hidayah sekali lagi itu rahasia Allah. Alhamdulillah, Ayana dan adiknya mendapatkan hidayah ini. Bisa sharing mungkin Ustazah Mutia kepada kita semua mengenai hijrah dan juga pastinya hidayah dalam Islam ini, Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ila siratil mustaqim, siratil anbiya'i wassalihin wassadiqin, wa amarana bitta'ah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, masykurah ya kepada moderator yang menghadirkan Ana duduk di samping
orang cantik ya. Ya, sampai grogi nih. Ya, Masya Allah kita bertemu lagi dengan seorang wanita yang memilih hijrah. Ya, inilah yang disebut hijrah, saudara-saudaraku semua. Dari satu kegelapan kepada cahaya keislaman, dari satu keburukan kepada kebaikan. Dan kita melihat ada sejarah indah di dalam Islam, yaitu terpilihnya 4 wanita terbaik di dalam Islam yang disebut dengan 4 wanita penghulu surga. 4 wanita penghuni surga. Iya, penghulu. Penghulu surga. Iya. Siapa aja itu Ustazah? Ya, disebutkan oleh hadis ya dari Abu Hakim bahwa Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Ya, wanita-wanita penghulu surga. Pertama, Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid, dan Asia. Jadi, Masya Allah ya. Iya. Jadi kita berpedoman saja dengan 4 wanita pilihan sepanjang sejarah wanita yang ada di muka bumi ini dari awal sampai akhir, terpilih 4 wanita terbaik sebagai penghulu surga. Ya. Dan insya Allah kita menjadi pengikutnya juga ya. Kita akan menjadi pengikutnya. Dan kita salah satu pengikutnya ada di samping kita insya Allah. Memilih menjadi Maryam zaman akhir zaman ya. Memilih menjadi Fatimah akhir zaman. Memilih menjadi Khadijah. Dan memilih menjadi satu lagi siapa tadi? Aisyah. Asia. Jadi Asia itu siapa Asia? Asia itu siapa ya? Jelaskan Ustadz, biar mungkin kita yang belum mengerti jadi lebih mengerti nih. Ya, Asia itu siapa ya? Asia adalah wanita ya, dalam sejarah disebutkan wanita tercantik di zamannya dan terpilih menjadi ratu ya dari seorang raja yang adik kuasa ya. Siapa itu? Fir'aun. Ya, itu dia ya. Nah, Ustazah mendapatkan hidayah. Ini kan anak umur 7 tahun gitu Ustazah. Siapa yang mengerti gitu ya? Anak umur 7 tahun, 7-year-old girl tiba-tiba mendapatkan hidayah karena cerita dari kakeknya. Sebegitu misterinya hidayah ini datang ke manusia ya Ustazah ya. Iya, karena kita sudah tahu bersama dari hadis Rasulullah bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu sudah tercipta fitrahnya. Ada fitrah Islam dalam hatinya. Tapi ini akan dikembangkan siapa yang akan merubah mereka, yaitu orang tuanya. Fa'abawahu ayyuhawidanihi. Maka orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani, dan apalagi? Dan Muslim. Ya. Makanya dari kandungan ketika mau lahir ditanya, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Siapkah kau lahir di dunia ini? Siap. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya. Dan ketika lahir ternyata yang merawat mendidiknya adalah orang-orang yang bukan mendapatkan hidayah, maka anak juga mengalir seperti orang tuanya. Tapi fitrah ini sudah ada, ya. Fitrah sudah ada. Insya Allah dengan adanya suara azan, dengan adanya wanita-wanita beriman yang lewat di depan kita dengan senyumannya yang indah, ya, itu sudah menggugah hati kita. Itu fitrah kita berjalan, fitrah kita berbicara, ya. Oke, itu dia. Jadi memang fitrah kita ya seperti apa sudah ditentukan juga. Nah sekarang now is fasting month. Yes. Ya. Setelah ini sudah hari ke berapa? Ibu-ibu 18 ya. Sudah hari ke-18 di bulan Ramadan. Did you remember the first time you do fasting? Yes, I remember. I converted to Islam when I was in high school, 16 years old. It means 7 years ago. Yeah, 7 years ago. It was my first fasting as well. But actually, I could hold my hunger. It was okay, but I felt so thirsty at the time. Yeah, because in Korea, no one puasa. No one puasa. Gak ada yang puasa di Korea ya? Gak ada. And then they never consider me, so I have to learn in PE class. Gym di kelas olahraga tetap harus lari gitu ya? Yeah, I have to learn and then I have to study from early morning till midnight. So sometimes I just drink a bit because at the time it was my first puasa. So I thought that I don't need to push myself. I need a time to adjust puasa. So after I drink a bit, I restart just right after that. Just continue. Yes. Okay. Do you remember that at that time
it was summer, winter, or? Summer. Wow, it's very long fasting. Lebih panas daripada Jakarta. Wah, jadi pertama kali Ayana puasa itu musim panas. Waktu itu kan kita tahu kalau summer itu pasti siangnya lebih lama ya, siangnya lebih lama. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah tuh minum dulu, namanya juga baru pertama nggak apa-apa ya, belajar namanya juga. Habis itu dilanjutin lagi puasanya. Dan kapan pertama kali full 1 month fasting? After that, The from my second second time. year, yeah. Oh, tahun kedua udah bisa full puasanya. Tepuk tangan dong untuk kasih semangat. Terima kasih. Kalau ibu-ibu kapan pertama kali? Waktu kecil ya. Umur berapa? 17 tahun. Oh enggak, umur 7 tahun kayaknya udah full puasanya. Is it hard for you to do fasting? Now in Jakarta? In Indonesia, alhamdulillah easier than Korea because semuanya puasa. Ya, so alhamdulillah okay. So it's okay. Yeah, okay. But in Korea only I puasa. So it was really hard. And then my friend always, do you want to eat or not? Offering you food. Yes, temptation. Oh, oke. Kalau di Korea susah katanya, teman-temannya suka ya, mungkin karena nggak tahu ya, because they don't know about Islam and fasting. Jadi kayak selalu nawarin makanan, mau nggak nih gitu. Maksudnya baik, tapi karena lagi puasa, how did you say no to your friends and explain fasting to them? Oh, actually, I just said that because I know that they cannot understand my religion, so I just say, during Ramadan, Ramadan is one of the months. During Ramadan, we try not to eat. During there is sun, we don't eat because it's our religious thing. So you have to understand me. Okay. They understand, but they keep teasing me. Okay, because they don't know yet. Yes, they don't know yet. Maybe you can be the ambassador of Islam in Seoul. Inshallah. Inshallah, amin. And boleh tepuk tangan, gak usah malu-malu tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, how about? Ya, jadi kalau waktu puasa, tadi Ustazah juga minta untuk diterjemahkan sedikit. Jadi waktu puasa itu kalau di Korea susah karena teman-teman belum mengerti kan. Jadi suka ditawar-tawarin makanan Ustazah. Itu jadi kayak godaan tempting gitu. Ditawarin, mau nggak gitu. Tokpoki gitu ya. Kimchi. Ada yang udah pernah coba? Udah pastinya ya, karena sekarang makanan Korea juga lagi hits juga nih di Jakarta. Nah, sekarang tentang aktivitas. Kita juga tahu kalau Ayana ini pernah juga bersekolah kuliah ya di Malaysia ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, bagaimana ceritanya dari Korea kemudian ke Malaysia sampai sekarang di Indonesia. When I was in Korea, I really want to studying about Islam. At the time, I want to go to Egypt, but it was very dangerous at the time. Yeah. So because of the conflict there. Yes. So our government never allowed me to go to Egypt. Okay. So I found Malaysia, and alhamdulillah, Malaysian people can speak English well, and also I can take many courses in English. That's why I chose Malaysia, and then I went there. But actually it was my really first time to go somewhere alone. So I felt so lonely and sad. I cried every day. I couldn't adjust at all. Okay. And also as I mentioned, I was top student, and I was in good university in Korea, and suddenly I gave up everything. Why? Because I want to continue my study. Oh yeah, because you want find my face. So I gave up everything suddenly. So my parents think that, oh my gosh, she is crazy. So they stopped giving money to me. While you're in Malaysia, your parents stopped before I going to before you go to Malaysia. Okay, and then after that, with no allowance from your parents, you went to Malaysia. No, before I go to Malaysia, I earn by myself. So I work. I taught students as well. So I had to earn money by myself because my parents never give money to me. Okay. So when I was in Malaysia, even I was alone, I felt lonely, and also I didn't have money. Wow, okay. Jadi karena Ayana ini ingin belajar, waktu itu pengennya ke Mesir, pengennya ke Egypt, tapi sempat
di Mesir itu ada konflik, jadi pemerintahnya tidak mengizinkan warganya untuk ke Mesir. Akhirnya Ayana pergi ke Malaysia karena di Malaysia juga ada kampus yang berbahasa Inggris, dan di sana Ayana belajar banyak hal juga seperti mengikuti kursus-kursus. Nah, Ayana kan seperti diceritakan sebelumnya adalah top student. Nah, ketika dia ingin belajar, dia berhenti, you give up everything, give up your college. Nah, jadi dia berhenti dari pendidikannya. Orang tua mana yang nggak kaget, betul? Nah, kaget sekali, dan akhirnya memutuskan ya udah kalau emang berhenti ya udah saya berhentikan juga nih untuk memberikan keuangannya gitu ya. Jadi waktu mau ke Malaysia itu sempat kerja dulu mencari uang sendiri. Nah, di Malaysia tidak punya teman, pertama kali jauh dari keluarga, the first time you've been far away from your family. Nah, kemudian nggak punya, jadi merasa sendiri, merasa lonely gitu ya. Nah, why you choose Indonesia for your next journey? Because actually I think it's like signal from Allah, because because before this when I was in Malaysia, as I mentioned, aku enggak pun punya duit, so I don't have money because my parents didn't give any money because they think if I need money, I come back to Korea. That's why. So I was really sad, and then I felt like I cannot continue my study at all there. So I really decided to go to Korea. So I told my parents, maybe I will go back. You will go back to your parents. Yes, yes. And I just visit Indonesia because at the time I have some Indonesian friends here. So they invite me as well, and Malaysia and Indonesia very near. Yeah, so close. before I go to Korea, I just visit here. To visit your friends? Yeah, visit my friends. And then Alhamdulillah orang-orang Indonesia yang baik banget and selalu membantu saya. So I feel so happy and peaceful here. And Alhamdulillah I also get jobs here. So I decide to stay here in Indonesia. Oke. Jadi selalu ada titik di mana kalau orang bilang dalam hidup itu selalu ada turning point. Ketika nggak punya uang, ketika ya udah deh kayaknya mau balik aja deh ya, pulang aja ke rumah orang tua nih di Korea, udah sempat bilang juga udah deh kayaknya mau pulang aja nih. Tapi untungnya ada teman-teman ya di Indonesia. Ayana memutuskan untuk mengunjungi teman-temannya. Ternyata di Indonesia Ayana merasa diterima, merasa punya banyak teman. I heard that you visit a lot of kajian here. Ya, benar. Ya, jadi di Indonesia juga teman-teman mengajak ikutan kajian, jadi merasa diterima sekali di Indonesia. Untuk itu Ayana juga akhirnya memutuskan tinggal di Indonesia, dan di Indonesia Ayana juga bisa mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. And then the reason why I think that is response from Allah Subhanahu wa Taala is when I was in Malaysia, even I didn't have money. So I couldn't stay at hotel. I stayed at guest house because I didn't have any money at all. So whenever I buy something, whenever I buy Pocari Sweat, I have to think 3 times, 4 times. Can I buy it or not? Because I don't have money. Can I eat after this? And then when I stayed at guest house on the bed, I cried every day, and then I pray like, oh Allah, I came here alone. I don't have family. I come here alone, and I come here only for studying Islam. But why you never help me? Even from Korea, you never help me. In Malaysia, you never help me. So when can you help me? And then I cry a lot every day. I pray for my future. Yeah, because even I left my family and friends, my college, my career, everything because of Islam. But in Malaysia, Islamic country, I'm not happy. So I always cried, and then I feel like I fought with Allah. Like, why Allah? Why you never You keep protect questioning. me? Yeah. Yes. Because really, I was really struggling at the time. I cried a lot. I prayed a lot, and then I just decided to leave Malaysia. But Alhamdulillah, suddenly in Indonesia, everything lancar. That's the answer of your prayer. Yes. Oke. Wow. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi Allah itu ya Ustazah memberikan jawaban doa itu dengan cara yang macam-macam ya Ustazah. Gimana? Oh ya, jadi di Malaysia tidak merasa bahagia. Di Malaysia itu merasa kok aku tetap sendirian. Ayana bertanya pada masa itu, bertanya kepada Allah,
Kenapa gitu? Kan aku mau ke Malaysia ini kan mau belajar agamamu ya Allah. Agama yang engkau ciptakan untuk kami ya Allah. Kenapa kok kayaknya nggak dibantu gitu? Di Korea nggak dibantu, di Malaysia kok nggak dibantu gitu? Katanya Tuhan mau bantu, kenapa nggak bantu gitu. Jadi kayak ketika datang ke Indonesia dan kemudian mendapatkan pekerjaan, kebahagiaan, teman yang bisa sharing agama. Ayana merasa ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya kepada Allah. Setelah masuk Islam nih kayak udah menyerahkan semuanya, tapi kok nggak dibantuin gitu ya. Ternyata setelah di Indonesia menemukan, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini menemukan kehidupannya ya. Jadi Ramadan ini you are busier than any other month. Busier than another months. Okay, because of you have a lot of job here. Yes. You are a model here. Yes, actually I'm model. I'm hijab model. You are a hijab model. Then you are also a brand, one of the brand ambassador of Pocari Sweat. Okay, so when you're feeling tired, don't forget to drink Pocari Sweat in sahur. When do you drink Pocari Sweat? Because actually I'm really busy these days. I'm in Surabaya and Yogyakarta and Bandung. You travel a lot. Travel a lot. Okay. Yeah, even I never stay at my apartment, but I always pay my apartment rent fee. That's not fair, you know. Jadi kemana-mana katanya, tapi apartemennya harus bayar melulu gitu ya. Adil nggak Bu? Adil nggak? Adil kayak kata yang punya apartemen ya. Okay, so you travel a lot. Ya, saya selalu bayar apartemen fee, tapi tidak tinggal di apartemen. Ya. So I felt oh my God, but alhamdulillah ada rezeki yang banyak di sini. Alhamdulillah. Ya, so during Ramadan, of course our body very tired because we cannot drink and eat at all. So to support my daily activities, I try to drink Pocari Sweat. When did you drink Pocari Sweat? For sahur and buka puasa every day. Oh, okay. Yeah, because Pocari Sweat is isotonic water, so our body easily absorb the Pocari Sweat. Yeah. So we positive ion, right? Yes, so we can keep our body hydrated all the time. So so it really helps my body to keep active and fit every activities during Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rahasianya ternyata kalau ngelihat Ayana kan dari tadi saya begitu ngeliat cantik banget gitu ya. Kalau kata Ustazah kayak Barbie ya Ustazah ya. Cantik banget gitu ya. Ternyata di antara kesibukannya yang sangat luar biasa, mesti traveling kemana, tapi puasa tetap harus dijalankan karena juga kewajiban sebagai seorang muslim. Rahasia dari Ayana adalah setiap sahur dan juga berbuka puasa mengkonsumsi Pocari Sweat. One bottle? Yeah. One bottle every sahur and one bottle every breakfasting. Jadi satu botol setiap sahur dan satu botol setiap buka puasa, karena menurut Ayana kan kalau siang-siang kan kita nggak minum, nggak makan gitu. Sementara Pocari Sweat ini adalah air isotonik, jadi lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita selalu nggak pernah selalu cukup air ya, keep hydrated gitu ya. Jadi cukup air gitu ya. Jadi untuk beraktivitas juga nih nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beraktivitas, mungkin bisa ditiru juga caranya Ayana setiap hari pada saat buka dan pada saat sahur. Oh, no wonder you keep energetic every day. Wow. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ustazah, I would ask Ustazah Mutia, bagaimana nih Ustazah, walaupun ini bulan Ramadan, kita berpuasa, nggak makan nggak minum itu kan bikin kita jadi lemes ya Ustazah ya, bikin jadi kalau mau ngapa-ngapain kadang-kadang godaannya males. Ada yang bilang katanya tidur itu ibadah dari habis subuh sampai habis maghrib, baru bangun. Ini bahaya banget loh ini. Nah, bagaimana nih Ustazah tentang aktivitas kita juga, aktivitas Ayana selama bulan Ramadan, pastinya di bulan Ramadan ini nih Ustazah Mutia. Iya, saya pakai bahasa Inggris juga kali ya. Nanti saya nggak ngerti Ustazah. Kalau begitu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi seimbang, satu bahasa Inggris, satu bahasa Arab. Saya bahasa tubuh aja nggak ngerti soalnya bingung. Oke, bagaimana Ustazah? Iya, jadi kita selalu salah persepsi ya. Jadi hadis tentang
An-naumu ibadah, tidur adalah ibadah, itu hadis dhaif ya. Ya, namanya kita bulan Ramadan waktunya mujahadah ya, bersungguh-sungguh. Ya, karena Ramadan itu bukan suatu yang datang tahunan, tapi adalah rezeki, anugerah. Barang siapa yang sudah tidak dikehendaki bertemu Ramadan, 1 jam sebelum sahur dia pasti meninggal. Tapi hari ini coba kita lihat, masih kita bertemu dengan Ramadan di sudah berapa Ramadan sekarang? 18 Ramadan. 18 Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan disia-siakan ya. Karena kalau kita hanya masuk Ramadan menahan makan minum itu hari-hari biasa juga kadang kita menahan. Ketika waktu macet nggak bisa minum sepanjang jalan 5 jam. Ya. Apalagi kalau Ramadan itu isi dengan tilawah. Jangan pikirkan itu makan dan minum, itu hal biasa. Orang Indonesia yang namanya makan minum tuh nggak makan nggak minum itu udah nggak kayak Ipin Upin ya, nggak makan nggak minum matilah katanya. Kalau kita nggak, insya Allah. Apalagi mahasiswa itu sekali makan cukup ya. Hah? Sekali makan cukup 1 bulan? Kalau mahasiswa ya. Kirain. Sekali makan cukup ya. Jadi sama juga kalau Ramadan 1 kali makan di sahur cukup. Oke. Kita bisa tahan ya. Just according to Ustazah. Bisa bahasa Indonesia enggak ya? Bisa sedikit aja. Jadi according to Ustazah, when you do fasting, it's okay to not eat a lot. Actually just eat once a day is enough. You won't be that when you just eat one time. Tapi kalau misalnya mau 3 kali nggak apa-apa ya Ustazah ya, boleh ya? Iya boleh dengan Pocari Sweat. Boleh dengan Pocari Sweat, jangan lupa karena biar tubuh kita terus terjaga ya, biar bisa beraktivitas dengan baik juga. Ustazah, dari tadi kita ngobrol nih, enak-enak kayaknya teman-teman juga mungkin ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan. Silahkan kalau ada Ukti yang mau tanya, ya Ukti boleh maju ke depan Ukti, saya turun deh sedikit. Dan ada hadiah. Ada hadiah dari Pocari Sweat untuk Ukti yang ingin bertanya. Oke. Silahkan. Iya silakan maju. Assalamualaikum. Ya, ada lagi? Ya silahkan Ukti. Ya 2, 3. Ya silahkan maju ke depan. Sebentar ya, waduh ini kayaknya banyak yang mau tanya karena banyak yang mendapatkan inspirasi. Kita 3 dulu ya karena mohon maaf semuanya sih ingin dijawab oleh Ayana dan juga Ustazah. Tapi karena keterbatasan waktu kita hanya bisa menerima 3 pertanyaan saja. Ya silahkan, namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Laili dari Kemayoran. Miss Laili from Kemayoran, North Jakarta. Utara kan? Utara. Oh pusat sentral ya? Oke. Mau nanya, kan Mbak Ayana sudah mengikuti puasa Ramadan ya. Menu takjil apa yang paling suka gitu? Kesukaannya menu takjilnya apa? What is your favorite? Do you know takjil? Ya takjil. Yeah. What is your favorite takjil during Ramadan? Well, saya selalu lapar, jadi langsung makan dengan Pocari Sweat. Oke, so no takjil. So, langsung makan. Takjil for dessert. Azan langsung makan. Azan langsung makan. What is your favorite food? Oh, syaburi. Syaburi. Oke, tetap daging panggang tetap ya. Oke, so you just eat after azan, and then Allahumma lakasum tu abika mantu. Oke. Pocari Sweat langsung makan. Oke. I like her, my sister. Ada yang begitu juga? Ya, tos kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Laili sendiri menu takjil favoritnya apa? Kolak ubi sama pisang. Aduh, tapi kalau misalnya itu adalah gula yang kompleks seperti itu, coba bukanya dengan Pocari. Biar badannya langsung energik lagi. Seger lagi. Udah cocok loh warnanya biru sama kayak aku. Terima kasih Mbak Laili. Nanti silakan menghubungi Mbak Cecil. Mbak. Oh iya. Mau salaman. Oh mau salaman dulu. Mau salaman. Sister to sister. Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Laili.
Ustazah nggak apa-apa ya di Islam juga menu makanan yang kita pilih misalnya mau takjil dulu atau menu langsung makan? Ya, nggak apa-apa. Boleh ya Ustazah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang penting makanannya dari piring sendiri ya Ustazah ya, from your own plate. Jangan dari piring teman, ntar teman nggak makan lagi ya. Oke, silakan. Mau salaman dulu apa mau nanya dulu? Oke, baiklah. Oh, mau nanya dulu, salaman dulu deh. Nah, tuh. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, Mas, mohon maaf ya, bukan muhrim. Ya, bukan muhrim. Bukan muhrim. Jangan. Can I tell them that you are single? Ya. Ya, oke. Ta'aruf. Alhamdulillah. Silakan nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Lailia. Sebentar. Laili? Lailia. Iya. Oke. From Gunung Sindur. Gunung Sindur itu di mana? Di Bogor. From Bogor, West Java. Jauh. Bogor ya, dekat Masjid Pesantren Azikra. Oh, Pak dekat Muhammad pesantren Arifin Ilham. Kemarin Iya, ya Masya Allah, dimakamkan kemarin. Ustadz. Oke. Luar biasa Arifin pemakaman, Ilham. banyak yang cinta kepada Iya. Ustadz Arifin Ilham. Banyak Alhamdulillah. pengunjung yang datang untuk mendoakan. Alhamdulillah, Iya, Masya kita Allah. juga berdoa Al-Fatihah untuk Ustadz. Ya, silakan Ya, pertanyaan. ada satu pertanyaan. Iya. Ayana, bagaimana sih cara kita beristiqomah atas keimanan yang telah kita miliki? Begitu. Terima Oke. kasih. Bagaimana caranya to keep your religion, to keep istiqomah? Well, honestly, in Korea, it's really hard to keep istiqomah because many folk and even sometimes we cannot salah 5 times because there is no surah, and then people never understand your religion. If you wear hijab, you cannot get a job, and then it's really hard to get married as well. That's why I came here. So, and here, as I mentioned, in Malaysia, I spent hard time. At that time, I felt like my struggle would never finish. I cried every day. But whenever I salat, whenever I pray, Allah responds me. Yeah, if it's not that fast, anyway, Allah responds me. So it make I can keep my istiqomah. Thank you so much. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya pribadi. Dan Amin ya Allah, amin, amin Mbak Lailia ya. Iya. Jadi setiap orang itu punya perjuangannya sendiri-sendiri. Ayana dengan karena tinggal di Korea, kan makanan susah ya, ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sana banyak. Mohon maaf banyak babi, banyak pork dan kemudian juga susah untuk sholat tepat waktu karena di sana nggak ada masjid, nggak ada musola. Ya, jadi ya silakan Ayana untuk memberikan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Laili. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Foto. Can she take picture? Oke. Oh, nanti dulu fotonya. Fotonya sebentar ya. Habis ini ya. Oke. Di booth Pokari nanti. Oke. Soalnya waktunya terbatas, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Lailia. Nah, terusin sedikit tadi dari jawabannya Ayana adalah walaupun banyak sekali tantangan-tantangan, tapi menurut Ayana setiap kali Ayana sholat, Allah memberikan jawabannya. Dan di sana juga di Korea susah nih, kalau udah pakai hijab susah cari kerja, susah dapat jodoh. Nah makanya datang ke Indonesia. Do you want to have jodoh here? Husband here? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, amin. Amin. Itu di situ tuh mas-mas yang di situ ya semua udah, waduh. Alhamdulillah katanya dapat istri solehah. Insya Allah ya. Oke, the third question will be, ya silakan Mbak. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Hairunisa Jali. Mbak Dinda? Iya, asalnya dari kota Tangerang. Oh Tangerang, oke, Banten, near Jakarta. Ya. Silakan. Biasanya itu kalau mualaf dari luar, orang asing kan pasti ada perselisihan pendapat dari keluarga. Nah, aku mau nanya, kalau untuk keluarga Kayana sendiri, responnya gimana? Terus Kayana cara
cara mengatasinya. Mengatasinya kayak gimana? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Did your parents agree that you converted to Islam? No. Was there any conflict between you and your parents when you course. decided to convert to Islam? Pasti ada katanya pasti masalahnya. Ya, selalu. Ya, Selalu ada selalu, masalah. ya. Until now? Ya, selalu. Selalu But ada. Alhamdulillah our relationship is okay. But keluarga saya pikir maybe they have many bad prejudice through media, so they maybe misunderstand Islam is IS, Islam is terrorism, like that. But well, even they are not okay. That's why I left them. I just came here and then stay here alone. But I always, after I salat, I always prefer my family. Actually, you know, you cannot handle that conflict because it's my parents' thought. So you have to respect whatever they think. But Alhamdulillah, I can keep istiqomah here. Then Alhamdulillah, it's aman. It's okay. Yes. So, but well, even we have many conflict, Alhamdulillah my brother sudah masuk Islam, so I will keep pray for my family. But actually there is no way to control their thinking, just only pray for Allah. Tidak bisa paksa ya, Yes. tidak bisa paksa. Jadi kalau konflik selalu ada, arguing tuh selalu ada. Tapi kan menurut Ayana tadi, mungkin karena salah aja, salah pemikiran, karena kan Islam itu, Islam itu di prejudisnya katanya teroris. Padahal kan kalau dilihat di sini, wah semuanya damai-damai semua ya. Semua di sini baik-baik semua, alhamdulillah. And also in Islam. No, Okay. just ignore him. And also Islam teach us we have to make our parents happy and respect. Respect people is also Islam. What Islam teach us. So even sometimes my parents have very weird thinking about Islam. I never fight. I just pray for them and then I just accept and I just respect their thinking. Then inshallah one day I also hope and I believe that they also can get hidayah from Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya semua, doakan semoga orang tua Ayana dapat hidayah, boleh? Amin, alhamdulillah. Nah berarti kalau memang sekarang ada perbedaan nih Mbak Dinda antara Ayana dan juga orang tuanya. Tapi Ayana tidak pernah melawan lah orang tuanya. Berdoa aja sama Allah karena Allah yang maha memiliki hidayah. Jadi kalau Ayana berdoa semoga kan adiknya udah masuk Islam. Jadi semoga orang tuanya juga bisa mendapatkan hidayah. Tapi Ayana selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada, walau misalnya pun ada pemikiran-pemikiran yang mungkin agak agak jelek tentang Islam gitu, Ayana selalu berdoa. Karena di Islam juga diajarkan untuk selalu menghormati orang tua gitu. Gitu. Oke, begitu ya Mbak Dinda, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Thank you for coming. Oh iya. Sehat selalu. Mbak Lili ya. Oke, thank you. Mungkin ngomong tentang orang tua tadi boleh ke Ustazah ya. Silakan Ayana, kita naik lagi. Ya. Jadi yang Ayana lakukan walaupun orang tuanya berbeda keyakinan, kalau misalnya orang tuanya punya pemikiran yang berbeda, nggak pernah dilawan Ustazah. Jadi menyerahkan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Nah sebetulnya apa yang kita, mungkin banyak di sini teman-teman juga yang mempunyai masalah yang sama, apa yang harus dilakukan nih kalau terjadi konflik atau perbedaan seperti ini Ustazah? Masalah orang tua ini Masya Allah Al-Quran sudah sangat menerangkan kepada kita. Jika engkau berselisih pendapat dengan orang tuamu dari segi keyakinan dan dari segi pendapat, maka berilah jawaban yang terbaik dan hormatlah ya. Wa qada rabbuk, ya sudah sangat ditetapkan oleh Al-Quran. Tidak ada yang namanya mantan orang tua. Sampai di depan Allah pun nanti, walaupun kita beda agama, dia tetap kita hormati. Ya. Apalagi kalau masih di dunia. Satu tetesan air mata orang tua kita menutup berkah langit. Jadi jangan sampai hanya karena berbeda pendapat, beda keyakinan, kita melawan, apalagi merasa bahwa kita ini ahli surga, mereka ahli nar. Tidak ada yang seperti itu ya.
Apapun masalahnya, hormat, tunduk, patuh. Selama tidak melanggar syariat agama, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kecuali kepada maksiat kepada Allah. Ya, tidak ada ketaatan, tapi ya bakti tetap ada. Ya. Iya, terima kasih Ustazah. Nah, sebagai penutup karena saya sepertinya sudah dikasih sign nih, oke. Sudah dikasih sign waktunya habis. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kayaknya ingin diperpanjang, tapi karena waktunya sudah habis, mungkin dari Ayana sebagai penutup mungkin punya pesan-pesan khusus untuk teman-teman di sini di Hijrah Fest ini. Yeah, for the people here. Do you have a special message for them? Nggak apa-apa Ustazah, nanti kalau Ayana pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Korea, nanti saya coba rangkum. First of all, thank you for coming and thank you for your time. It's really happy and honored to meet everyone here, honestly. And also, as I mentioned, I hope people follow their heart, keep istiqomah, because I also went through very hard time alone, but Alhamdulillah, now I'm stable and happy in Islam. I mean, Allah is the best listener. So if you pray, if you keep on praying and then keep istiqomah, then inshallah Allah Subhanahu Wa Taala guide us till Jannah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Yeah, and also during Ramadan, don't forget to keep hydrate our body with Pocari Sweat. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetaplah percaya kalau Allah akan selalu menuntun kita, tetaplah berpikir positif, dan kemudian juga jangan lupa ibadahnya dilakukan dengan baik. Kalau puasa-puasa kayak gini mulai lemes, nah kalau Ayana mengkonsumsi Pocari Sweat, silahkan teman-teman juga bisa mengikuti sarannya Ayana. Dan jangan lupa Pocari Sweat itu kalau misalnya mau, ini kan buka puasa sebetulnya masih agak lama ya, tapi boleh lah ya. Pocari Sweat itu boothnya ada di jalan sini nih, lurus sebelah kiri, yang warna biru-biru seperti baju aku dan juga seperti botol Pocari Sweat pastinya ya. Thank you so much Ayana for your story, for your inspiration, dan terima kasih Ustazah sudah membimbing kita hari ini. Kami mohon tepuk tangannya sekali lagi, boleh? Ya. Nah, sekarang mau instastory. Oh, kirain mau instastory semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you once again Ayana dan juga Ustazah. Kami mohon tepuk tangannya boleh untuk Ayana dan juga Ustazah. Untuk teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah ikut ngobrol-ngobrol bersama kami. Ayana dan juga Ustazah Mutia pastinya sudah sangat menginspirasi atas ceritanya. Saya Ami Zain, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian acara kita kali ini. Atas nama Pocari Sweat kami mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya untuk seluruh pengunjung Hijrah Fest, mari kita manfaatkan momen yang sangat luar biasa ini. Silahkan dilihat-lihat, ini adalah hasil karya saudara-saudara kita muslimin dan juga muslimah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.